Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam hari ini kita ketemuan seorang da'i ilallah, Syekh Abdul Qadir Al-Baihani. Dia seorang mufti yang ada di daerah Yaman dan insyaallah akan memberikan tausiahnya kepada kita, akan kami terjemahkan dan didampingi oleh Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yafuqu hamda syakirin, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندخرها ليوم العرض على رب العالمين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، نحمد الله تعالى الذي يسر لنا في هذا اليوم حضور هذا المجلس المبارك مع هذا الحبيب المبارك الحبيب توفيق حفظه الله، ونشكر الحبيب عبد الرحمن السقاب باحليقة، فهو الذي رتب لنا هذه الزيارات، فحفظهم الله جميعا، وبارك الله في هذا المجلس، وبارك الله في هذه البلاد، ونفع الله الحاضرين والسامعين، إنه أرحم الراحمين. Kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah yang telah memudahkan kami bisa bergabung dan berkumpul dalam majlis yang penuh berkah ini dengan saudara-saudara kita, utamanya Al-Habib Abdurrahman bin Husain As-Segaf yang telah menertibkan dakwah ada di negeri ini sampai akhirnya sampai di majlis yang penuh berkah ini. Semoga insyaallah Allah menjaga mereka dan kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah memberikan berkah kepada kita dan juga semua pendengar daripada majlis yang mulia ini. Wa inna min dawa'i sururina anna al-hadirin fi hadha al-majlis hum al-shabab، بل أكثرهم شباب، وهذه من أعظم النعم التي يفرح بها المسلم، أن يجد الشباب المسلم مقبل على الله تعالى، مقبل على مجالس العلم، مقبل على مجالس الذكر، وهذه من أعظم البشارات. النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه قال: نصرني الشباب وخذلني الشيوخ. فالنصر يأتي من الشباب في كل زمان ومكان، هم عماد الدين، فيهم الأمل لنصر هذا الإسلام. إذا أتينا إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، فأول الصحابة إقبالا على الإسلام هم الشباب، كسيدنا صهيب، سيدنا خباب، سيدنا علي بن أبي طالب. أكثر الشباب في عهد الصحابة في عهد النبي كانوا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Jika kami memperhatikan pengajian ini, majlis ini, yang bergabung dan menghadiri kebanyakan adalah para pemuda. Dan pemuda ini adalah merupakan potensi yang sangat kuat bagi pada kejayaan Islam. Karena itu
Jika kita lihat bagaimana orang-orang yang membantu Rasulullah, para sahabat Rasulullah, mereka kebanyakan adalah para pemuda. Mereka adalah para remaja. Mereka lah yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba telaah bagaimana para sahabat seperti Suhaib, seperti Khabbab, seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka itu adalah pemuda-pemuda. Dan mereka lah adalah orang yang perjuangkan agama ini sampai menjadi agama yang jaya. Karena itu pemuda-pemuda yang menghadiri majlis seperti ini, pemuda-pemuda yang aktif dalam bidang agamanya, itu adalah sangat menggembirakan hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di masanya Nabi melihat pemuda-pemuda adalah orang-orang yang membantu dan membela beliau. فالشاب إذا وفقه الله تعالى وأقبل على الله تعالى في سن الشباب فهذا منزلته رفيعة. قال عليه الصلاة والسلام: فضل الشاب الذي تعبد في صباه على الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كفضل المرسلين على سائر الناس. فانظروا إلى هذه الدرجة الرفيعة للشاب المقبل على الله تعالى في سن الشباب بينه وبين الشيخ الذي تعبد بعدما كبرت سنه كما بين الأنبياء وسائر الناس. Seorang pemuda yang dia tadi itu adalah maju dalam bidang agamanya, semangat dalam dakwahnya, giat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedudukannya adalah sangat tinggi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan bagaimana perbandingan antara para pemuda yang taat kepada Allah dan mereka orang-orang tua yang taat kepada Allah. Beliau menyatakan keutamaan pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan orang yang sudah tua, mencapai usia yang lanjut, umur yang sudah tua dan taat kepada Allah, kafadlil mursalina ala sairin nas, adalah seperti keunggulan para rasul di antara seluruh manusia. Anda bisa bayangkan bagaimana derajat para rasul dengan manusia biasa. Begitulah juga pemuda yang taat kepada Allah, yang dia tadi itu bersemangat ibadah kepada Allah, lebih unggul daripada yang sudah tua-tua yang beribadah dan semangat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah pemuda-pemuda yang bisa menghadiri majlis seperti ini dan mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. قال عليه الصلاة والسلام: عجب ربك من شاب لا صبوة له. انظروا إلى هذا الحديث العظيم. الله تعالى يتعجب من الشاب الذي لا صبوة له. كلمة صبوة معناها لم يعرف هذا الشاب في حياته انحراف. الله تعالى يتعجب كيف سلم هذا الشاب من الشيطان، كيف سلم هذا الشاب من نفسه الأمارة بالسوء، كيف سلم هذا الشاب من البيئة التي تحيط به، كيف سلم من شهوته، كيف سلم من كافة العوامل المغرية. انظروا إلى هذه المرتبة الرفيعة عندما يقبل الشاب على الله في سن الصغر، الله تعالى يتعجب منه. حديث صحيح: عجب ربك من شاب لا صبوة له. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiba rabbuka min syabin la sabwata lah. Allah merasa kagum, Allah kagum dengan pemuda yang dia istiqamah. Artinya
pemuda yang tidak ikut arus kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran agama. Allah merasa kagum bagaimana ini pemuda tetap dia tadi itu tidak terpengaruh dengan godaan setan yang selalu merayu dia. Bagaimana ini pemuda tetap dalam pendiriannya tidak sampai mengikuti hawa nafsu yang selalu mengajak dia melanggar ajaran agama. Bagaimana ini pemuda yang tetap dia dalam prinsipnya sekalipun lingkungannya sudah berubah, yang bisa banyak mempengaruhi pemuda-pemuda yang lainnya, tapi dia menjadi pemuda yang tetap istiqamah. Allah kagum dengan pemuda yang demikian. Anda bisa bayangkan bagaimana kedudukan pemuda ini, sehingga Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini merasa kagum dengannya. Artinya pasti Allah akan menjadikan dia orang yang unggul. Ajiba rabbuka an syabin la sabwatalah. Allah benar-benar kagum dengan pemuda yang dia tadi itu tidak sampai tergelincir dan bertentangan dengan ajaran agama. كذلك بشر النبي عليه الصلاة والسلام الشاب الذي نشأ في عبادة الله من صغره بأنه في ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله. جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم شاب نشأ في عبادة الله. فانظروا إلى هذه المرتبة، ظل عرش الله لا يستظل به إلا الأنبياء والمرسلين والصالحين والأتقياء، ومنهم الشباب الذين نشأوا في طاعة الله. هذه مرتبة رفيعة، ظل عرش الله، لأن يوم القيامة ليس فيها ظل إلا ظل عرش الله. أما باقي الناس فهم في الشمس، والنبي أخبر أن يوم القيامة تدنو الشمس من الرؤوس حتى ما يكون بينها وبين الناس إلا مقدار ميل. قال الراوي الذي روى الحديث: والله لا أدري أقصد النبي ميل المكحلة أم ميل المسافة. فانظروا يا إخواني إلى شدة الكرب. نحن الآن في الدنيا يذكر العلماء أن بيننا وبين الشمس 6 مليون ميل، ومع ذلك نعاني من الحرارة. فكيف يوم القيامة ليس بين الناس وبين الشمس إلا مقدار ميل؟ ثبت في الحديث أن الناس يعرقون حتى أن عرقهم يغوص في الأرض 70 ذراعا. فإذا هذا الكرب العظيم، هذه الحرارة الشديدة، لا ملجأ منها إلا ظل عرش الله. وظل عرش الله كما قلنا لكم هو للأنبياء والصالحين والأتقياء، ومنهم إن شاء الله أنتم يا معاشر الشباب الذين نشأتم في طاعة الله تعالى. Kemudian Nabi SAW menerangkan bagaimana keunggulan pemuda yang memang dari kecil dia tadi itu adalah orang yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka adalah termasuk daripada bagian 7 golongan manusia yang istimewa nanti di hari kiamat, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Nabi menyatakan 7 yudhilluhumullah fi dhilli arshillah yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia ini akan mendapatkan naungan arsy Allah nanti di hari kiamat, yang tidak ada naungan dari itu kecuali naungan arsy Allah. Tahukah Anda siapa yang ada di naungan arsy Allah? Mereka para nabi, mereka para rasul, mereka para aulia, mereka orang-orang pilihan, termasuk adalah pemuda. Pemuda mulai dari kecil dia tadi itu dalam ibadah kepada Allah, dia dalam taat kepada Allah, dia beraktivitas dalam urusan agama, dia tidak mengikuti kemaksiatan, pelanggaran, kebudayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Pemuda demikian adalah pemuda yang hebat nanti di hari kiamat,
Di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah bersama para anbiya dan para rasul, para orang-orang yang mati syahid, para aulia Allah subhanahu wa ta'ala. Anda bisa bayangkan, hari itu tidak ada naungan lagi, saudara. Nabi menggambarkan bahwa antara manusia, kepala manusia dan matahari saat itu cuma mil. Mil ini ulama menyatakan, ada menyatakan mil makhala. Mil itu jarum atau yang dibuat untuk celak itu. Jadi cuma hanya beberapa sentimeter. Atau mil jarak 1 mil, 1,5 kilo lebih sedikit. Anda bisa bayangkan kalau sekarang matahari yang menyengat kita merasakan panasnya itu dikatakan 6 juta mil, dan itu cuma 1 mil. Inti bisa bayangkan seluruh manusia dalam keadaan kepanasan, dan tidak ada yang mati saat itu karena mati cuma 1 kali di atas dunia. Tidak ada yang mati saat itu, sehingga mereka dalam lautan keringat, saudara. Dikatakan bahwa keringat mereka menembus sampai 70 dirok. Anda bisa bayangkan, di saat itu ternyata pemuda-pemuda yang taat kepada Allah, yang patuh kepada Allah, mereka mendapatkan naungan arsy Allah bersama para nabi, para rasul, orang-orang mati syahid dan para aulia. Harapan kita pemuda yang ada di sini termasuk golongan-golongan yang beruntung nanti di hari kiamat ada di naungan arsy Allah. Amin ya rabbal alamin. وحتى لا نطيل عليكم فدرسكم فيه إن شاء الله الخير والبركة، ولكن أختم هذه الكلمة بهذه القصة. ممكن؟ يا معاشر الشباب، الله سبحانه وتعالى رفع مكانة الشاب المسلم الذي أقبل على الله تعالى في سن الشباب. وانظروا إلى هذا الحديث القدسي، حديث قدسي، كلام من الله جرى على لسان نبي الله، يخاطبكم الله يا معاشر الشباب. اسمعوا ماذا يقول الله في هذا الخطاب العظيم للشباب. أيها الشاب، هذا حديث قدسي ينبغي لكل شاب أن يحفظه. أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. الله أكبر، مرتبة رفيعة. أيها الشاب التارك شهوته من أجلي، أنت عندي كبعض ملائكتي. فإذن الشاب مرتبته رفيعة إذا وفقه الله واستقام على منهج الله، استقام على الطاعة والعبادة، حفظ نفسه من المعاصي والذنوب. الله تعالى يحكي لنا في كتابه نموذج من أعظم النماذج في تاريخ الشاب المسلم المستقيم منذ خلق الله البشرية إلى يومنا هذا. سيدنا يوسف عليه سلام الله شاب في سن الشباب، لا يتجاوز عمره 20، لما التقى بالزليخاء امرأة العزيز، امرأة فاتنة جميلة، راودته عن نفسها ليفعل بها الفاحشة، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، أي تهيأت لك، تهيأت. انظروا، شاب، شهوة، صحة وعافية، وتهيأت له كافة أسباب المعصية، ولكن كان إيمانه في قلبه أعظم من شهوته. هنا مربط الفرس، أيهما أعظم في قلبك، الإيمان والخوف من الله أم الشهوة؟ سيدنا يوسف ضرب الله به هذا المثل لنا جميعا، أن إيمانه في قلبه كان أعظم من شهوته. قال معاذ الله، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. فإذا هكذا يا معاشر الشباب يخاطبكم الله،
أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. Wahai pemuda, jangan disia-siakan keberuntungan kamu. Kamu akan mendapatkan derajat yang tinggi loh, asal kamu mau. Dengarkan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam hadits qudsi. Allah berfirman dan menyatakan kepada kamu semuanya, kalau kamu mau. Beliau Rasulullah menerangkan bahwa Allah berfirman, ayyuhasyab at-tarik syahwatahu min ajli anta indika ba'dhi malaikati. Wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena taat kepadaku, kata Allah, engkau ada padaku seperti sebagian para malaikatku. Nilai Anda bisa seperti para malaikat Allah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala jika Anda mau meninggalkan syahwat Anda karena taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa Anda sia-siakan derajat yang tinggi ini? Anda lihat bagaimana Al-Quran telah menerangkan dan memberikan contoh pemuda-pemuda yang sukses. Lihat bagaimana Nabi Allah Yusuf bin Ya'qub alaihi wassalam. Beliau seorang pemuda yang belum mencapai umur 20 tahun. Wah, lagi gairahnya syahwat yang luar biasa. Ketika dirayu oleh seorang perempuan yang bernama Zulaikha Imra'atul Aziz, perempuan dari bangsawan yang cantik, yang cerdas, cerdik. وغلقت الأبواب ولقد همت به وهم بها وراودته عن نفسها. Bagaimana itu Zulaikha dengan berparas yang cantik dan merayu-rayu kepada si Nabi Yusuf. Belum, ini masih 20 tahun ini. Dan ketemu dengan perempuan yang cantik ini. Warawadatu an nafsiha wa ghallaqatil abwab, udah ditutup pintu-pintu ini. Enggak ada yang tahu. Pasti rahasia. Enggak ada yang tahu saat itu. Wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak, dan itu perempuan menyatakan, aku udah mempersiapkan dan menyerahkan diriku untukmu. Silahkan kamu menikmati. Silahkan kamu bisa mendatangi dan mendekati aku. Apapun yang kamu perbuat, aku siap. Tapi bagaimana nilai iman daripada Nabi Allah Yusuf ini? Ternyata imannya lebih kuat daripada syahwatnya. Ini contoh luar biasa. Karena itu jangan Anda sia-siakan. Imannya lebih kuat, lebih kokoh daripada syahwatnya. Beliau menyatakan, qala ma'adallah inna rabbi ahsan mathwai. Ma'adallah, aku meminta perlindungan daripada Allah. Di sisi Allah derajat, di sisi Allah lebih baik daripada berbuat maksiat. Anda lihat bagaimana, saudara. Karena itu, jika Anda, wahai para pemuda, iman Anda lebih Anda pertahankan daripada syahwat Anda yang diikuti, maka Anda akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga insyaallah gambaran Nabi Allah Yusuf ini akan bisa memberikan berkah kepada kita dan membuat kita menjadi pemuda-pemuda yang hebat, yang dibanggakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dinyatakan, wahai pemuda yang meninggalkan syahwatnya karena taat kepada aku, maka engkau di sisiku bagaikan sebagian para malaikatku. كذلك ذكر الله تعالى في كتابه مثلا آخر للشباب المسلم. يا معاشر الشباب، الله تعالى ذكر مثال آخر لكم يا معاشر الشباب، وهم أصحاب الكهف. أصحاب الكهف الله تعالى حكى عنهم، ليسوا بأنبياء وليسوا بمرسلين، هم من عامة الناس، لكن حملوا في قلوبهم التوحيد، حملوا في قلوبهم الهداية.
اتصلوا بالله تركوا أوطانهم، تركوا بيوتهم، تركوا أموالهم فرارا بدينهم، ورفع الله شأنهم، رفع الله مكانتهم، وأعلى الله ذكرهم. فنحن إلى يومنا هذا نردد سيرة هؤلاء الشباب منذ آلاف السنين. وانظروا ماذا قال الله فيهم. الله تعالى قال فيهم إنهم فتية. ما معنى فتية؟ شباب. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. كانوا في زمن ملكهم يجبرهم على أن يعبدوه من دون الله، فرفضوا هذا الأمر ولم يستطيعوا إقامة العبادة في بلدهم، فخرجوا وأكرمهم الله تعالى بهذه الكرامة، وناموا 307 سنوات ثم استيقظوا بعد هذه المدة الطويلة. بعد ذلك طلبوا من الله تعالى أن يقبض أرواحهم وهم سجود، فقبض الله أرواحهم وهم سجود، فهم إلى يومنا هذا ساجدين لله تعالى في كهفهم. كل هذه المرتبة خص الله تعالى بها هؤلاء الشباب لأنهم استقاموا على منهج الله تعالى. Gambaran yang lainnya dalam Al-Quran, Allah memberikan misal atau cerita Ashabul Kahf. Mereka bukan nabi, mereka bukan rasul, mereka golongan manusia, bukan nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang imannya kuat. Dikala saat itu raja mereka memaksa manusia untuk menyembah selain Allah, dan mereka menolak. Akhirnya mereka meninggalkan rumahnya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan jabatannya, meninggalkan semuanya, dan mereka masuk dalam gua. Mereka akhirnya mengosongkan diri daripada jabatan, daripada urusan duniawi, hanya untuk Tuhannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan akhirnya bagaimana Allah mengangkat derajatnya? Allah tidurkan itu pemuda 309 tahun, saudara, sampai berganti kerajaan-kerajaan, dinasti sampai dinasti yang Islam. Dan Allah bangunkan dalam keadaan sudah berubah semuanya. Lingkungan berubah, kemudian kebudayaan berubah, bahkan keimanan berubah. Saat itu Allah membangkitkan mereka, dan mereka setelah mengetahui bahwa telah lama hidup di atas dunia, mereka memohon untuk dimatikan, dan mereka akhirnya sujud semuanya, 7 orang tadi itu, dan dicabut nyawanya dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada di dalam gua Ashabul Kahfi dari itu. Allah menceritakan mereka bukan orang yang tua. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah para pemuda yang mereka beriman kepada Tuhannya dengan iman yang kuat. Catat itu, pemuda yang imannya kuat. Akhirnya Allah menyatakan wazidnahum huda. Aku Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan kepada mereka hidayah. Lihat bagaimana pemuda yang mempunyai kekuatan yang power, kekuatan yang sangat hebat tadi itu, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. أخيرا قصة بسيطة من قصص أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تمثل لنا النموذج الرفيع العالي من الشباب المسلم الذين تعلقت قلوبهم بالله ورفع الله مكانتهم وأعلى الله تعالى مجدهم. هذا الصحابي مذكور قصته في صحيح البخاري، سيدنا حارثة رضي الله تعالى عنه من شباب الأنصار، أسلم في العام الأول من الهجرة وقتل في غزوة بدر، أي أنه لم يعش في الإسلام يا أيها الشباب إلا 2 سنين. أسلم في العام الأول من الهجرة وقتل في غزوة بدر في العام الثاني.
أي أنه عاش في الإسلام سنتين. جاء النبي إلى المدينة وعمره 17 عام، 17 عام، في أحسن سن الشباب. أكرم الله هذا الشاب بالإسلام. في يوم من الأيام خرج النبي إلى شوارع المدينة، فرأى هذا الشاب، فأراد النبي أن يباسطه، فقال: كيف أصبحت يا حارثة؟ انظروا يا إخواني، نحن لنا في الإسلام منذ أن ولدنا والله لا نقدر أن نجيب بهذا الجواب. قال النبي: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال له النبي: يا حارثة، إن لكل شيء حقيقة، لكل دعوة دليل، فما حقيقة إيمانك؟ ما الدليل على هذا الإيمان الحق؟ قال: يا رسول الله، عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها، أي استوى عندي الذهب والتراب. وانظروا هذا الإيمان العظيم. قال: وكأني بعرش ربي بارزة، أي بلغ من إيماني كأني أرى عرش ربي بارزة، وكأني بأهل الجنة يتنعمون وأسمع أهل النار يتعاون، أي بلغ من إيماني كأني أنظر إلى الجنة والنار عيان، ليس في قلبي أدنى شك. فماذا قال النبي؟ الله أكبر، شاب في سن 17، فرح النبي من هذا الإيمان العظيم وقال: رجل نور الله قلبه فالزم، أي اثبت. فلما رأى النبي فرح منه قال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. انظر إلى هذه الهمة الرفيعة في هذا السن، لم يتعلق قلبه لا بزواج ولا بمستقبل ولا بتجارة ولا بمال، تعلق قلبه بالله. قال: يا رسول الله، ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم ارزق حارثة الشهادة. استجاب الله دعوة نبيه، استجاب الله دعوة نبيه، وخرج مع النبي في غزوة بدر، وكان في أوائل من قتل في هذه المعركة رضي الله عنه. ولما رجع النبي إلى المدينة استقبله الناس، وكان في المستقبلين أمه، فجاءت للنبي وقالت: يا نبي الله، أين حارثة؟ قال: يا أم حارثة، حارثة قتل، احتسبيه عند الله. قالت: يا رسول الله، لا أسألك عن هذا، أين حارثة؟ قال: أجل أنت؟ حارثة قتل. قالت: يا نبي، لا أسألك عن هذا. قال لها: قال: ماذا تسألين؟ قالت: إن كان حارثة في الجنة صبرت، وإن كان في النار فسترى ما أصنع، أي سأبكي، أما إذا كان في الجنة سأستريح. فقال لها النبي: انظروا إلى هذه المرتبة. قال: يا أم حارثة، إن الجنة ليست جنة واحدة ولكنها جنان كثيرة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الله أكبر. فإذا هذا مثل لنا يا معاشر الشباب، لكم يا معاشر الشباب، للتأسي بهذه النخبة المباركة. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يبارك في شباب المسلمين كافة، وأن يحفظ شيخنا وحبيبنا الحبيب توفيق، ويحفظ الحاضرين أجمعين من كافة المعاصي والذنوب والآثام، إنه سميع الدعاء، والحمد لله رب العالمين. Diceritakan dalam hadis Bukhari bahwa seorang pemuda yang bernama Harithah Al-Ansari, beliau masuk Islam ada di tahun pertama setelah hijrah, dan beliau meninggal ada di perang Badar, berarti hidup dalam keadaan Islam hanya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Harithah ini setelah masuk Islam umur beliau 17 tahun. Satu saat setelah masuk Islam, begitu kuat imannya pemuda 17 tahun ini, Nabi bertemu dan Nabi bertanya kepada dia, menyapa, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana keadaan kamu saat ini wahai Harithah? Kamu menjadi orang Islam, menjadi orang beriman, bagaimana keadaan kamu saat ini? Maka lihat jawaban pemuda yang betul-betul kokoh imannya, saudara.
Si Haritha menjawab, asbahtu mu'minan billahi haqqa. Keadaanku ya Rasulullah menjadi orang yang beriman dengan sesungguhnya. Menjadi orang beriman dengan sesungguhnya. Maka Nabi dengan jawaban ini terperangah begitu. Dan Nabi menyatakan, wa ma haqiqatu imanik. Ente menyatakan mukmin dengan sebenarnya, wahai pemuda yang baru masuk Islam nih. Apa bukti kebenaran iman kamu? Hakikat iman kamu gimana? Nah, kalau hanya sekedar begitu, banyak orang bisa berkata, sekarang apa buktinya? Lihat jawabannya pemuda ini, saudara. Azafat nafsi anid dunya fastawat indi dhahabuha wa madaruha. Pertama jawabannya si Harithah, pemuda 17 tahun nih. Setelah aku menjadi orang beriman, ya Rasul, masuk iman dalam hatiku, maka jiwaku tidak lagi tertarik dengan dunia. Dan sama kedudukannya bagiku emas dan batu yang berserakan di atas dunia. Emas yang mahal itu sama batu yang berserakan sama di hadapanku dalam pandanganku ya Rasul. Enggak berharga dunia bagiku. Ini yang pertama. Wa ka'anni bi'arsy rabbi bariza. Aku betul-betul meyakini Tuhanku seperti aku menghadap selalu ke arsy Allah. Tidak pernah lupa dari Allah, selalu mengingat kepadanya dan selalu mentakdim mengagungkan Tuhannya. Wa ka'anni ra'aitul jannata wa ahluha yatana'amun fiha. Dan aku setiap saatnya seperti melihat surga dan penduduk-penduduknya hidup bergelimangan dalam kenikmatan di dalamnya. Wa ra'aitun nara wa ahluha yata'awwahun fiha. Dan aku setiap saatnya merasa seperti melihat neraka dan bagaimana penghuni neraka menjerit-jerit kesakitan karena merasakan adab Allah di dalamnya. Saudara, kalau orang merasa selalu di hadapan Tuhannya, apakah pernah melupakan Tuhannya? Kalau selalu dia merasa melihat surga, kenikmatan yang tiada taranya, apakah kira-kira tidak semangat dia beribadah kepada Allah? Kalau selalu orang tadi itu seperti menyaksikan neraka setiap saatnya, dan bagaimana merasakan pedih adabnya, masihkah berani bermaksiat dan lupa kepada Allah, melanggar ajaran Allah? Melihat jawaban pemuda 17 tahun ini, Nabi SAW kembali menjawab, rajulun nawwarallahu qalbahu falzam. Orang yang demikian ini berarti Allah telah berikan cahaya dalam hatinya, Allah terangkan hatinya. Terus, wahai pemuda, dalam keadaan demikian, terus pertahankan, wahai Harithah. Saudara, umur baru beriman, tapi bagaimana kekuatan iman? Akhirnya ditakdir beliau ikut dalam perang Badar. Ketika perang Badar, beliau adalah pertama yang mati syahid. Setelah usai peperangan, Nabi SAW ada di Madinah, didatangi oleh ibu Harithah ini. Aina ibni, mana anakku ya Rasulullah?
Nabi tersentuh dengan pertanyaan ini. Nabi menyatakan, qutil, anak kamu tewas. Bukan ini yang aku tanya ya Rasul. Aina ibni? Di mana anakku ya Rasulullah? Meninggal wahai ibu Harithah. Bukan itu yang aku tanya, kata Nabi. Aina ibni, di mana anakku ya Rasul? Tewas, gugur wahai ibu Harithah. Anakku di mana? Di surga atau di neraka? Kalau anakku tidak ada di surga, aku siap sabar ya Rasul. Aku relakan anakku dan aku bangga dengan anakku karena mati syahid. Tapi kalau anakku di neraka, Anda akan menyaksikan bagaimana aku akan meratapi anakku yang ada di neraka Allah. Maka Nabi menjawab, wahai ibu Harithah, surga itu banyak. Anak kamu bukan di surga kelas bawah atau tengah, fil firdausil a'la. Anak kamu ada di Jannatul Firdaus, tempat tertinggi ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul, aku bangga dengan anakku dan aku ridha dengan anakku. Aku siap sabar menerima ujian ini ya Rasul. Lihat bagaimana pemuda ini. Karena itu, ayo, kesempatan bagi kita wahai pemuda untuk kita gunakan masa-masa muda kita untuk taat kepada Allah. Enggak lama kok Anda jadi tua, sebentar lagi. Jangan sampai ternyata Anda tergiring, terseret, terbujuk dengan keadaan-keadaan. Berapa banyak pemuda yang dia seharusnya ada di Firdausil A'la, di surga yang tertinggi, ternyata gagal karena mengikuti syahwatnya, karena terpengaruh dengan dunia, karena dia tadi itu berani bermaksiat kepada Allah dan akhirnya merasakan adab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang yang selamat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha